तो पिला माने तुम समस्त को मु स्वागत करछु मो यूट्यूब चैनल। तो +2 सेकेंड ईयर आर्ट्स पिला तो तुम मानक पय अर्थशास्त्र तो इकोनॉमिक्स रो मु ने आछि कोन ना 80 मार्क रो क्वेश्चन। तो इकोनॉमिक्स रो 80 मार्क तो 80 मार्क क्वेश्चन तो आम आलोचना करिया मैराथन क्लास कर गोटे पिला माने 80 मार्क रो तो निज को टेस्ट करबो केते तमरा रहउची बुझियला। तो 80 मार्क भितरे तमरा केते मार्क तमे रखी पारुछ बुझियला केते मार्क माने केते तमे आंसर दे पाछो निजे 60 माने 80 रु 3 घंटा भितर 80 दे पाछो माने कि 70 मार्क देला ता भितर तमे एडजस्ट करबो कि 3 घंटा भितर म 80 को 80 मार्क रा कोन ना आंसर देबी बुझियला। तो तुम 3 घंटा भितर पिला 100 मार्क दउथिले तुम 80 मार्क दबा बहुत सहज। तो चलो हमें स्टार्ट करबा। वीडियो देखिया पूर्व चैनल नुआ थिले सब्सक्राइब कर दबो, बेल आइकन को दबाई दबो, नुआ नुआ नोटिफिकेशन पाई लाइक शेयर कर दबो। तो फास्ट आसला कोन ना तुम 21 टा एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर। तो प्रथम क्वेश्चन कोन देला चाहिदार दर स्थितिस्थापकतार अर्थ हैला कोन। चाहिदार दर स्थितिस्थापकतार द्रव्यर परिवर्तन प्रभाव रे चाहिदार परिवर्तन प्रवणता दर परिवर्तन जोगु चाहिदार दिग परिवर्तन गोटे चाहिदा रेखा अन्य चाहिदा रेखा को गति एक द्रव्यर दर रे निर्दिष्ट आनुपातिक परिवर्तन हेतु एहर चाहिदा परिमाण रे आनुपातिक परिवर्तन कौन हबो ना एक द्रव्यर दर रे निर्दिष्ट आनुपातिक परिवर्तन हेतु एहर चाहिदा परिमाण रा आनुपातिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपेक्षाकृत अस्थितिस्थापकता अस्थितिस्थापक चाहिदा रेखार सांख्यिक मूल्य हैला कोन। 1 0 1 रु कम असीम कोन हबो ना 1 रु कम। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्पादन परिव्यय अतिरिक्त आय होछि कोन। स्वाभाविक लाभ अस्वाभाविक लाभ अप्रत्याशित लाभ एकचाटिया लाभ कोन हबो ना अस्वाभाविक लाभ कोन ना अस्वाभाविक लाभ। नेक्स्ट जेतेबेले प्रांतीय उत्पाद शून्य हुए सेतेबेले मोट उत्पाद कोन हुए। सर्वनिम्न शून्य सर्वाधिक कोनोसी नुह कोन हबो ना ऑप्शन ट्रिपल आई हे जिवो सर्वाधिक हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देला उत्पादन प्रक्रिया रे स्वल्प काल रे उत्पाद परिमाण वृद्धि हेले मध्य केउ उपादान स्थिर रहिताय। स्थिर उपादान परवर्ती उपादान उभय कोनोसीटी नुहे कोन हबो ना स्थिर उपादान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन केउ परिव्यय को मुद्रा रे माप करी हुए नाही। मुद्रागत परिव्यय हिसाबगत परिव्यय अर्थनैतिक परिव्यय वास्तव परिव्यय कोन हबो ना वास्तव परिव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन उद्यक्त जोगाई देथिबा उपादान गुडिकर पाउना को कोन कहंती। हिसाबगत परिव्यय सुव्यक्त परिव्यय प्रच्छन्न परिव्यय मोट परिव्यय कोन हबो ना प्रच्छन्न परिव्यय कोन ना प्रच्छन्न परिव्यय। नेक्स्ट एक निर्दिष्ट द्रव्य उत्पादन बेले समाज जो व्यवहार बहन करथाय ताको कोन कहा जाय। व्यक्तिगत परिव्यय दृश्यमान परिव्यय सामाजिक परिव्यय प्रांतीय परिव्यय कोन कहा जाय ना सामाजिक परिव्यय कोन ना सामाजिक परिव्यय। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन केउ समय मध्यरे वर्धित चाहिदा को मेंटाइबा पई जोगान संपूर्ण रूपे वृद्धि करबा को संभवपर होइताय। दीर्घ काल स्वल्प काल बाजार काल अतीव दीर्घ काल कोन हबो ना दीर्घ काल कोन ना दीर्घ काल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूर्ण प्रतियोगिता मूलक बाजार रे हाराहारी आय रेखार आकार किपरि होइताय। उल्लंब सरल रेखा आनुभूमिक सरल रेखा ऊर्ध्वगामी निम्नगामी कोन होइताय ना दीर्घ काल कोन होइताय ना आनुभूमिक सरल रेखा होइताय। नेक्स्ट बाजार कहले कोन बुझाय। भौगोलिक स्थान द्रव्यर क्रय क्रेता विक्रेता मध्य समन्वय चाहिदा अनिश्चितता कोन हबो ना क्रेता विक्रेता मध्य समन्वय। परवर्ती क्वेश्चन केउ बाजार व्यवस्था रे द्रव्यर दर निर्धारण अपेक्षाकृत अधिकतर। पूर्ण प्रतियोगिता एकाधिकार शुद्ध प्रतियोगिता अल्पाधिकार कोन हबो ना अल्पाधिकार। नेक्स्ट
केउं प्रकार बजार रे द्रव्य गुड़िक संपूर्ण विकल्प अटंती पूर्ण प्रतियोगिता एकाधिकार स्वल्पाधिकार अपूर्ण प्रतियोगिता कौन हम ना एकाधिकार कौन ना एकाधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थनीति को मुख्यतः दुई भाग में विभक्त करा कौन व्यष्टि अर्थनीति बजार अर्थनीति व्यष्टि अर्थनीति और समष्टि अर्थनीति समष्टि अर्थनीति और सामूहिक अर्थनीति उपरोक्त कौनटी नुह कौन ना व्यष्टि अर्थनीति और समष्टि अर्थनीति अर्थनीति केते विभक्त कराई दुई भाग में से होची व्यष्टि अर्थनीति एवं समष्टि अर्थनीति। नेक्स्ट सरकारी व्यय परिमाण को किपरि प्रभावित करी नियंत्रित चाहिदार मुकाबिला करा जाए बुद्धि हट घटाई ह्रास घटाई अपरिवर्तित रखी उपरोक्त समस्त कौन ना बुद्धि घटाई कौन करी ना बुद्धि घटाई। नेक्स्ट निम्नोक्त केउटी जातीय आयर एक उपादान पुरातन द्रव्य विक्रय लब्ध आय अंतरण देय अप्रत्याशित लाभ अवितरित लाभांश कौन ना अवितरित लाभांश। नेक्स्ट क्वेश्चन परिवार रु प्रतिष्ठान को साधनार प्रभाव और प्रतिष्ठान को परिवार द्रव्यर प्रभाव को कौन कहे मौद्रिक प्रभाव भौतिक प्रभाव अर्थनैतिक प्रभाव प्रोक्त समस्त कौन ना भौतिक प्रभाव। नेक्स्ट जो परिसंपत्ति तरल होइतिले मध्य वास्तव मुद्रा परि तरल होई नथांती सेगुड़िक केउ मुद्रा कहा जाए नगद मुद्रा विधिग्राही मुद्रा चाहिदा मुद्रा निकट मुद्रा कौन हम ना निकट मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन मुद्रार केउ कार्य जोगु ताहाको हिसाबर एकक हिसाबर ग्रहण करा जायथाय मूल्यर विधान विनिमयर माध्यम मूल्यर परिमापक स्थगित प्राप्य परिशोधर मानदंड कौन हम ना ट्रिपल आई मूल्यर परिमापक। नेक्स्ट क्वेश्चन आईन अनुमोदित उत्तराधिकारी बिना मृत्यु होइतिबा लोकंकर संपत्ति उपरे राष्ट्रर दाबी को कौन कहा जाए बाज्याप्त राजभुक्ति जोरिमाना विशेष निर्धारण कौन ना राजभुक्ति। नेक्स्ट नियंटिया बजेट रे आय व्यय सहित समान आय व्यय ठारू अधिक आय व्यय आय ठारू अधिक उपरोक्त कोनटी नुहे कौन ना व्यय आय ठारू अधिक। तापर 2 मार्किया क्वेश्चन जे कोनसी सातटा करिवो संपूर्ण अस्थितिस्थापक चाहिदा कौन ना जदि दर रे जे कोनसी परिवर्तन चाहिदा परिमाण रे आदौ परिवर्तन घटाय नै तबे द्रव्यर चाहिदा संपूर्ण अस्थितिस्थापकता हेबो एठारे दरर परिवर्तन घटिले मध्य चाहिदा परिमाण रे परिवर्तन होई नथाय एठारे चाहिदार अस्थितिस्थापकता शून्य होइता एवं चाहिदा रेखा उल्लंब होइता। नेक्स्ट केउ द्रव्य क्षेत्र रे चाहिदा स्थितिस्थापकता कम हेबो अति आवश्यक द्रव्य जो द्रव्यर विकल्प उपलब्ध हेउ नथिबो जो द्रव्य रे आयर एक क्षुद्र अंश व्यय होउथिबो जो द्रव्य रे गोटे मात्र व्यवहार थिबो जो द्रव्य रे उपभोग स्थगित रखा जाई पारु नथिबो द्रव्य अभ्यासगत होइथिबो जो द्रव्य रे दर अति बेसी बा अति कम होइथिबो। नेक्स्ट उत्पादन कहले कौन बुझना उत्पादन एक प्रक्रिया जहा द्वारा उपादान गुड़िकर भौतिक निवेशर विभिन्न परिवर्तन घटी द्रव्य बा भौतिक निगम रे परिणत हुअंती एवं एही उत्पादित द्रव्यर विनियोग मूल्य थिबा आवश्यक तेणु जेतेबेले कोनसी कार्य द्वारा गोटे जिनिस बा द्रव्यर सृष्टि हुए जहार उभय उपयोगिता एवं विनिमय मूल्य रहिताय केवल सही ठारे उत्पादन घटिताय। नेक्स्ट सीमांत आय कौन ना विक्रय परिमाणर सीमांत परिवर्तन समुदाय आय को जो परिमाण रे प्रभावित करे ताको सीमांत आय कहा जाए यह समुदाय आय रे उत्पादित द्रव्यर एकक विक्रय वृद्धि करी जो परिमाण रे वृद्धि घटे सही परिमाण को बुझाए यह साधारणतः सीमांत द्रव्यटर दाम सह समान होइताय तेणु आर कौन आर सूत्र लिखि देबो पिला माने कौन सीमांत आयर सूत्र हला MRN is equal to TRN minus TRN minus 1 बुझेला। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देला
କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗାଣର ନିୟମ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଏ? ନା କୃଷିଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାରଣ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପାଦନ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଏବଂ କୃଷିଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦର ଅଧିକ ହେଲେ କୃଷକମାନଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଉପଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି, ଫଳରେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଯୋଗାଣ ବଜାରରେ ହ୍ରାସ ପାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବଜାର ଦର କହିଲେ କଣ ବୁଝାଯାଏ? ବଜାର ଦର କୌଣସି ଏକ ସମୟରେ ବଜାରରେ ପ୍ରଚଳିତ ଦାମକୁ ବଜାର ଦର କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦର ସ୍ୱଳ୍ପକାଳ ସ୍ଥାୟୀ, ଚାହିଦା ଓ ଯୋଗାଣ ଦ୍ୱାରା ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୁଏ। ସ୍ୱଳ୍ପକାଳରେ ଯୋଗାଣ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ଥିର ଥାଏ, ତେଣୁ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦା ଦ୍ୱାରା ଦର ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ, ନିଯୁକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ କହିଲେ କଣ ବୁଝ? ନା ସମଷ୍ଟିଗତ ଅର୍ଥନୀତିର ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଭାଗ ହେଉଛି ନିଯୁକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ। ଏଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଅନିଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଥାଏ। ନିଯୁକ୍ତି ସ୍ତରକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଯେପରିକି ଫଳପ୍ରଦ ଚାହିଦା, ମୋଟ ଯୋଗାଣ, ମୋଟ ନିବେଶ, ଉପଭୋଗ ଚାହିଦା ଏହି ବିଭାଗରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ସାଧାରଣ ଦାମ ସ୍ତର କହିଲେ କଣ ବୁଝ? ନା ସମଷ୍ଟିଗତ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଦାମ ସ୍ତର। ଦାମ ସ୍ତର କେବଳ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଉପଭୋଗ ତଥା ସଞ୍ଚୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ତାହା ନୁହେଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଶର ଆୟ, ନିଯୁକ୍ତି ତଥା ଉତ୍ପାଦନ ସ୍ତରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଦାମ ସ୍ତରର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ଅପସ୍ଫୀତି ଦେଶର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତାପରେ ନିବେଶ ଚାହିଦା ରେଖା କାହିଁକି ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇଥାଏ? ନିବେଶ ଚାହିଦା ରେଖା କାହିଁକି ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇଥାଏ? ନିମ୍ନଗାମୀ ନିବେଶ ଚାହିଦା ରେଖା ପୁଞ୍ଜିର ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଦକ୍ଷତା ନିବେଶ ପରିମାଣ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରତିଲୋମୀ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ। ସୁଧର ହାର ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ନିବେଶ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ସୁଧର ହାର ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ନିବେଶତା ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ସେହିପରି ସୁଧର ହାର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହି ପୁଞ୍ଜିର ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଓ ପୁଞ୍ଜିର ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଦକ୍ଷତା ହ୍ରାସ ହେଲେ ନିବେଶ ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିବୁଜ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା କହିଲେ କଣ ବୁଝ? ନିବୁଜ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା, ନା ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୀତି ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତି ସହିତ କୌଣସି ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ ତାହାକୁ ନିବୁଜ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ମାନକ ମୁଦ୍ରା କଣ? ନା ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ହିସାବ କିତାବ ଓ ପାଉଣା ପରିଶୋଧ କରାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ମାନକ ମୁଦ୍ରା କହନ୍ତି। ଏହାର ମୁଖାଙ୍କିତ ମୂଲ୍ୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ମୂଲ୍ୟ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ସଞ୍ଚୟ ଜମା କଣ? ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟକାରୀ ଓ ନିମ୍ନ ଆୟକାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଞ୍ଚୟ ଜମା ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ମୁଦ୍ରା ଜମା କରି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏଭଳି ଜମା ଖାତା ଖୋଲାଯାଇପାରେ। ଏହି ଜମାକୁ ବିନା ନୋଟିସରେ ଚାହିଁବା ମାତ୍ରେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଉଠାଯାଇ ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉଠାଣର ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଉଠାଣର ପରିମାଣ ଉପରେ କେତେକ କଟକଣା ଲାଗୁ କରିଥାଏ। ସଞ୍ଚୟ ଜମା ଉପରେ ମିଳୁଥିବା ସୁଧ ହାର ସାଧାରଣତଃ ମିଆଦୀ ଜମାର ସୁଧ ହାରଠାରୁ କମ ଓ ଚଳନ୍ତି ଜମାର ସୁଧ ହାରଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ 3 ମାର୍କିଆ ଆସିଲା, ଚାହିଦାର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଚାହିଦା ପରିମାଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ? ତାପରେ ଉତ୍ପାଦନର ଫଳନ କଣ? ସ୍ଥିର ପରିବ୍ୟୟ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ପରିବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ନେକ୍ସଟ, ହିସାବଗତ ପରିବ୍ୟୟ, ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଏକାଧିକାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା କଣ? ବଜାର ଦର ଓ ସ୍ୱାଭାବିକ ଦର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ? ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ଅନ୍ୟାୟ ବିଷୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ କିପରି? ନେକ୍ସଟ, ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ଓ ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ମୋଟ ଜାତୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଓ ନିଟ ଜାତୀୟ ଉତ୍ପାଦ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ରୂପାନ୍ତରିତ କାଗଜ ମୁଦ୍ରା ଓ ଅରୂପାନ୍ତରିତ କାଗଜ ମୁଦ୍ରା, ରାଜସ୍ୱ ନୀତି, ମୁଦ୍ରାଗତ ନୀତି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ତାପରେ ଗ୍ରୁପ ଡି ଆଇଲା 8 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 3ଟି କରିବ। କ୍ରମ ହ୍ରାସମାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ସୂତ୍ରର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ଆୟ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆୟ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଲୋଚନା କର। ଯୋଗାଣ କହିଲେ କଣ ବୁଝ? ଯୋଗାଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କିପରି ଦାମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ? ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ଆୟ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ସ୍ତରୀକୃତ ହୋଇଥାଏ? ନେକ୍ସଟ, ରାଷ୍ଟ୍ରବିତ୍ତ କହିଲେ କଣ ବୁଝ? ରାଷ୍ଟ୍ରବିତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ତ ପିଲାମାନେ ଇଏ ଥିଲା 80 ମାର୍କର ମାରାଥନ କ୍ଲାସ କଣ ନା ଇକୋନୋମିକ୍ସର। ତ ଇକୋନୋମିକ୍ସର 80 ମାର୍କ ମହାମାରାଥନ କ୍ଲାସ ଚାଲିଛି ପିଲାମାନେ ଏବେ। ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖ ଏବଂ
ଯୋଉମାନେ ମୂଳରୁ ବି ପଢୁନା ତ ଏ ମାରାଥନ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିଲେ ହେଲେ ତମାନେ କ'ଣ ନା ପାସ୍ କରିପାରିବ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ। ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।